ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଯୌନ 3:16 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ପୁରା ସେ ପଦଟାରେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him shall have everlasting life. ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନର ସୂଚନା ଯୋଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡେ। ସେଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭଲ ପାଇବା ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାହ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତ ସେ ପୁଅଟି ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ ତ କଲା, ବିବାହ ବି କଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦୂର ବାଟ ସେ ଚାଲିଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପକଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟ କି ଆଉ ମୋବାଇଲର ଯୁଗ ନାହିଁ, ଚିଠିର। ତ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ଆଉ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମେସେଜ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଟିକେ ଦେଖିଦବା 4 ପର୍ବ 18 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଯେ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି, ଏତେ ବଡ ତ ପଦ ଲେଖି ହବନି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:18 ଏଇଟା ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଏଇ ପ୍ରେମଟା ଠିକରେ ରହିଛି, ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଏଥିରେ नो डाउट। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ପଳେଇଲା। ପୁଅଟି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ ମେସେଜଟି ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଆଉ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମହାଶୟ ସେଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ଲେଖିବା ଜାଗାରେ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି କଣ ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର 5 ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ କହିଅଛ। ମେସେଜ କଣ ଯାଉଛି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଏ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ତାହା ଅଟେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସେତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିନ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅନେକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟିଛି। ଜଣେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଉଥିବ
किंतु तार उद्देश्य अलग थिबो आउ बहुत गुडे करप्शन गुडाक आमने देखुछु बहुत गुडाक समस्या गुडाक आमने देखुछु अनेक युवा युवती जीवन रे किंतु प्रिय माने प्रभु मते एवं आपण को एते सुंदर प्रेम करिसंती जोटा कि जगतर केही आमान को सेपरि प्रेम करि परिबे नाही। ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपणार एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले। जॉन 3:16 रो कहानी आम समस्ते जान। तेणु प्रिय माने प्रभु आमान को सहाय्य करंतु सेई प्रथम जॉन तार 4 पर्व 19 पद को जदि आपण माने देखिबे से लेखा जाउची से प्रथम रे आमान को प्रेम करिबारु आम माने प्रेम करू। हालेलुया। ईश्वर प्रथमे आपण को मते प्रेम कले जोथि पाई कि से आपणार एकमात्र अद्वितीय पुत्र को जगत को प्रेरण कले। जेबे से प्रेम करि न थांते वे तो आपण एवं मु आज भी अंधकार रही थांतु। आम माने केबे भी ईश्वरकर परिचय पाई न थांतु। आम माने केबे भी ईश्वरकर सत्ता पाई न थांतु। आम मान को प्रभु प्रेम कले। ईश्वर आमान को प्रेम कले। हुए तो अनेकंकर जीवन रे तांकर पितृपुरुष समोरु से माने प्रभु को निकट को आसी अछंती किंतु एठी अनेक जण आमाने अछु जो माने कि आमाने सीधा सळक प्रभुकर प्रेम को पाइलु। अनेक नूतन परिवार मध्यरु आमाने आसी अछु विजातीय परिवार मध्यरु आसी अछु जे ईश्वर आपण को एवं मते आम समस्त को से प्रेम करिबारु आमे केही आकस्मिक भाव रे स्थान रे बसिनु जदि आमाने बसिचु ईश्वरकर प्रेम सकाश। प्रथम करंथिय तार 13 पर्व तार 4 पदरु 8 पद जदि आपण माने देखिबे सेठी अति सुंदर भाव रे लेखा जाउछि। प्रथम करंथिय 13 पर्व तार 4 पदरु 8 पद मध्य रे सेठी लेखा जाउछि प्रेमर 15 गोटी संज्ञा विषय रे। प्रेम कोन अटे? दीर्घ सहिष्णु अटे। प्रेम कोन अटे? हितजनक अटे। प्रेम कोन अटे? ईर्ष्या करे नाही। प्रेम विरक्त हुए नाही। प्रेम अपकार स्मरण रखे नाही। प्रेम अधर्म रे आनंद करे नाही। प्रेम स्वार्थ चेष्टा करे नाही। प्रेम विरक्त हुए नाही। प्रेम अपकार स्मरण रखे नाही। प्रेम अधर्म रे आनंद करे नाही। प्रेम सत्य रे आनंद करे। प्रेम सह्य करे। प्रेम समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे आउ प्रेम कोन करे समस्त विषय रे धैर्य धरी रहे। 15 गोटी संज्ञा प्रेम विषय रे लेखा जाउछि जोटा कि जगतर प्रेम जदि आपण माने देखिबे स्वामी स्त्री रो प्रेम भाई भौणी रो प्रेम बापा मांकर प्रेम बंधु बांधवकर प्रेम एठी ए 15 गोटी विषय हुए तो बेले बेले कौन हुए नष्ट हो जाए। आमे कही तो हाँ मु प्रेम करुछि किंतु से प्रेम रे स्वार्थपर किछि पाइबार आशा बापा माँ पिला मान को प्रेम करती स्नेह करती उद्देश्य कौन आमे बुढ़ा बुढ़ी हो गला बळे आमे परिपक्व हो गला बळे आम पिला माने मध्य हमर जत्न नियंतु। पुओ झियो माने बापा माँ को प्रेम करती कारण कौन जे तो बापा माँ से मान को किछि दियंती बेले बेले सेटा भी हो जाए पिला माने कहि दियंती मुहरे तमे हमकु कौन देइछो तुमे हमर कौन करिछो पिला माने बापा माँ को मध्य क्वेश्चन कर दियो कौन रखिछो हम पई स्वार्थपर ए दुनियाटा स्वार्थपर अटे। भाई भौणी स्नेह ममता मध्य से प्रकार जे पर्यंत माने किछि पाउ थाउ किछि करू थाउ सब किछि संपर्क थाए जेते बेले किछि गोटे समस्या आसी जाए बेले बेले आमे माने मध्य स्वामी स्त्री मध्य से प्रकार फिजिकल हो बा फाइनेंशियली हो अनेक क्षेत्र रे स्वामी स्त्री रो प्रेम मध्य से प्रकार स्वार्थपर किंतु प्रिय माने ईश्वर आपण को मते कौन सी विषय न पाइबा सत्य मध्य आमान को प्रेम करी अछंती सेति पई एठी ईश्वरकर प्रेम को प्रकाश करू अछंती। प्रेम सरीब नाही प्रेम सरीब नाही
प्रेम आम भितरे बलवत्तर रहिबो। तेणु प्रिय माने प्रभु आपण को मते आशीर्वाद करंतु। प्रेम र 15 गोटी संज्ञा अटे। कलस्य 3 पर्व, कलस्य पुस्तक 3 पर्व तार 14 पद जदि आपण माने देखिबे सेठी सुंदर भाबरे लेखा जाउछि। आउ एही समस्त उपरे प्रेम को परिधान कर, यह सिद्ध अवस्थार बंधन स्वरूप। प्रेम को गोटे ड्रेस भाबरे पिंधि दियंतु। एही प्रेम आमानकर जीवन रे रहिबा आवश्यक। ईश्वर आपण को मते प्रेम करिथिबारु आमाने जगत को मध्य प्रेम करिबा आवश्यक। प्रेम को गोटे वस्त्र भाबरे आमाने परिधान करिबा, कारण ताहा ही आमान को कोन करे सहायता प्रदान करे। सेही प्रथम जोहन 3 पर्व तार 1 पद जदि आपण माने देखिबे, प्रथम जोहन 3 पर्व 1 पद, देख पिता आमान को की प्रकार प्रेम दान करि अछंती जे आमाने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबु, आउ आमे माने ताहा ही अटु। एथि सकासे जगत आमान को चिन्हु नाही, कारण ताहा ताहा को चिन्हि नथिला। हां, ईश्वर आपण को ऊपर जो प्रेम को देई अछंती, आपण जेतेबेले ताकू वस्त्र भाबरे पिंधि पकोउछंती, आपण जेतेबेले सेई प्रेम रे लोकमानकर सेवा करूछंती, आपण माने जेतेबेले सेई प्रेम रे आगु को बढ़ुछंती, जगत आपण को चिन्हिबो नाही। जगत आपण को चिन्हिबो नाही। केते केते बड़ बड़ प्रभुंकर सेवक सेविका माने आम भारत वर्ष को आसीचंती। भारत वर्षर कुसंस्कार को काढिचंती। कुसंस्कार निमंते नित्य नित्य आंठु भांगिचंती, प्रार्थना करिचंती। से समस्या पई बारंबार से माने ईश्वर को निकट निवेदन करिचंती एवं निज चेष्टा करिचंती। आज से माने नाहंती। ए भारत तांको चिन्हि पारि नाही। ए भारत तांको अपमान देछि। भारत तांको मारी देछि। आमाने गत दिन रे आम ओडिसा रो जो जघन्य दुर्घटना घटिथिला, जनवरी मासरे आमाने देखिथिलु जे किपरि भाबरे ग्राहम सेन्स तांकर 2 पुओ को ज्वलंत अग्नि रे दग्ध कराइतिला। जो माने कि सेमानक ऊपर दोषारोप रखा गला, ख्रिस्टियन करि दउछंती, ख्रिस्टियन बनै दउछंती लोक मानकु, किंतु से करूथबा कार्य को केही मने पकेले नाही। एपरि कार्य किए करे? आजिर समय अनेक जगह रे सेही परि कुष्ठ लोकी माने घृणित अटंती, लांछित अटंती, लोक माने सेमानकु छीछाकर करंती। लोक मानक भितरे एबे भी अस्पृश्य चिंताधारा रहिछि। घृणा करंती, सुइपर लोक मानकु समाने तुच्छ करंती, घरे पुरेबा को दियंती नाही। गत दिन रे गोटे वीडियो वायरल होउतला, जणे लोक माने सुइपर लोक माने स्त्री लोक माने पानी मागुचंती। से पानी बोतल आनिबा को जाई माने दबा को जाई दूर रे छिड़ा हो, गेट खोली की बाहर तळे बोतलटा थोई कि शीघ्र भितर को पसि आसुचंती। माने आजिर डेट रे वर्तमान आधुनिक जुग रे भी लोक मानकर चिंताधारा की प्रकार अछि। मनीष मनीष को घृणा करूछि, से गोटे मनीष अटंती ना। सेमानक सकाशु आजी आमर बाट घाट परिष्कार परिच्छन्न रहुछि। जेबे सकाळ उठी से माने ओळेबे नाही, दांड खड़की भी नहीं, पहरा मारिबे नाही, ताहाले केते अपरिष्कार हेक रहिबो। से माने अछंती बोली केते कार्य हेई पारुछि, किंतु आमे सेमानकु घृणा करि पकु। प्रिय माने एई प्रकार सेवा करिबा, एई प्रकार मनोभाव नबा लोक माने आजी समाज रे घृणित। आपण को मध्य सेई कथा से कहउचंती जे आमे ईश्वरकर संतान बोली ख्यात अटु, किंतु एटा जगत चिन्हि पारु नाही। जगत हमन को घृणा करिवो। जगत घृणा करले करू पछे के, किंतु आमे प्रभुंकर सेवा करिबा। ए दुनियाटा आमर नुह। ए दुनियाटा जगतर। आमे ए दुनिया को आसीचु परदेशी भावरे। आमने आमन कार्य सारी फेरी जिबा।
ईश्वर अछंती आमानक पई आमानक पक्षरे से कोन करिवे कार्य करिवे तेणु पितांक प्रेम सकाशु आमे तांकर संतान अटु सेई प्रथम करंथी 13 पर्व 13 पदरे लिखा जाए विश्वास भरोसा प्रेम तीनोटी होची उत्तम विषय आ ता भितरे प्रेम होची उत्कृष्ट उत्कृष्टतर अटे प्रेम ईश्वर ठारू आसी अछि कारण प्रथम जोन रे लिखा जाय ईश्वर तो प्रेम अटंती ईश्वर प्रेममय अटंती से मन को प्रेम करी अछंती एफिसियो 5 पर्व 1-2 पद यदि आपण माने देखिबे एफिसियो पुस्तक तार 5 पर्व 1-2 अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वर को अनुकारी हुओ ख्रीष्ट जेपरि तुमान को प्रेम कले पुणी आमान को निमंते ईश्वर को उद्देश्य रे सुगंधी नैवेद्य और बलि स्वरूप आपण को उत्सर्ग कले सेही परि प्रेम रे आचरण कर ईश्वर आपण को एवं मते जो प्रेम रे प्रेम कले सेही प्रेम रे आचरण करिबा जेपरि से प्रथम करंती 13 पर्वर आरंभ रे माने देखुतिलु प्रेम दीर्घ सहिष्णु अटे प्रेम परोपकार अटे प्रेम रे ईर्ष्या नहीं आज सेटा होची बड़ समस्या जदि मो भाईकर संपत्ति बढ़ी जाउची मो ईर्ष्यान्वित हो जाउची जदि मो भौणीर संपत्ति बढ़ी जाउची ईर्ष्यान्वित हो जाउची जदि मो पड़ोसीर किछि विषय उपकार हो जाउची मो ईर्ष्यान्वित हो जाउची आमे ईर्ष्यान्वित हबा नहीं प्रभु जदि ताकू देइछंती ताकू दियंतु मो भागरे जहा अछि मु तो सेतिकरे संतुष्ट हेबी कहा को देखि कि मो प्रभुकर सेवा करिवि नाही प्रभु मते जेपरि आह्वान करि अछंती प्रभु मते जेपरि बोझ देइ अछंती तद अनुसार मु कार्य करिवि प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आमाने प्रेम रे आचरण करिबा रोमी 5 पर्व तार 8 पद जदि आपण माने देखिबे रोमी 5 पर्व तार 8 पद किंतु आमाने पापी थिबा समय रे सुद्धा ख्रीष्ट जे आमान करी मते मृत्युभोग कले सेथिरे ईश्वर आमान को प्रति अपना प्रेम सप्रमाण करू अछंती आमाने पापी थिबा समय रे ईश्वर आमान को तांकर प्रेम द्वारा प्रमाणित करि दउछंती प्रूफ करूछंती कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपनार अद्वितीय पुत्र को दान कले आपण एवं मु पापरे मरी जाऊ एटा ईश्वर इच्छा करूना से आरंभ रु ही ताको योजना रखिले हुए तो आदम स्खलित हेई गले आदम पड़ी गले ईश्वर इच्छा को ईश्वर योजना को बुझी पारले नहीं सेथि पई तो आदम रूप रे आउ थरे जीसु को आसीबा को पड़िला द्वितीय आदम भाबरे से भी से मनुष्य रूप धारण कले किंतु ईश्वर को इच्छा को बुझिले तांको जीवन रे मध्य आसिला प्रलोभन आसिला किंतु से प्रलोभन को से जयलाभ कले एपरि कि लास्ट प्रलोभन तांको लाइफ रे आसीची गेत्सेमनी बगीचा रे जेतले प्रार्थना करूछंती पिता एई पान पत्र मोठारु दूर कर किंतु सेतेबेले पुनर्बार से प्रार्थना रे जोडुचंती तथापि मोर इच्छा नुह तुमर इच्छा सफल हो आ से एते निजको पैनिक हे जाउचंती से समय रे गोटे मनुष्य शरीर रे एते गुडे कष्ट से सब को मने पकाउछंती देखुछंती जे केमती परवर्ती समय तांको जीवन रे घटिबा को जाउची जोथिरे कि तांकर शरीर रो से रक्त गुडाक जल आकार रे बाहरला घन टोपा तेणु प्रिय माने प्रभु आमन को दया करंतु अनुग्रह करंतु आमाने ईश्वरंकर से प्रेम को देखुअछु से किपरि आमान को सप्रमाण करूअछंती आ सबठारु गुरुत्वपूर्ण ईश्वर आपण को मते से विषयटी सिखौचंती माथ्यू तार 22 पर्व 37 पदरु 39 पदरे परमेश्वर जो आज्ञा देथिले 10 गोटी आज्ञा से आज्ञा को प्रभु यीशु 2टी आज्ञा रे परिणत कले जोथरे कि
10ଟି ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ମାନେ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତୁମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଅକାରଣରେ ନ ଘନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସବୁକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଭିତରେ ରଖିଲେ ତୁମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞାର 8ଟି ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଥିରେ ଶେଷ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛୁ, ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରତିବାସୀ କଣ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା, ପ୍ରତିବାସୀର କିପରି ଜୀବନ କଟୁଛି ତାହା ମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଘର କରିକି ରହୁଛୁ ପ୍ରତିବାସୀ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀର ଉପକାରରେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ପ୍ରତିବାସୀ ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଜଗତର ଲୋକ ପ୍ରତିବାସୀ ଅର୍ଥ କେବଳ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ ବୋଲି ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଅଧିକ ରହିଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କମ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବା। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣିବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ମୋର କେମିତି ଉପକାର ହବ, ମୋ ଘରର କେମିତି ଉପକାର ହବ, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ଏଇ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର। ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ହୁଏତ ସେ କାହାଣୀଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତା ପାଖରେ ତାହା ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନ ହଉ। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ବସୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭେଟି ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଅଧିକ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେମିତି କିଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣିକି ରଖିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଅମର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା, ସେଇ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କର, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନର ତିଆରି ହେଲା କି ନାହିଁ, କେତେ କଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଯାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପାଇବା କ୍ଷଣି ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି ଦିନ ସାରା କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ସକାଳ ଆଲାରାମ ବଜେଇ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଲିଡ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଜଣ ରେଗୁଲାର ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କେବଳ କଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, କେବଳ ଏଇଠି ଜୁମଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦବା, ହଁ ମ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା, ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ନା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହବ। ଆମମାନେ ଓଡିଶା ସାରା ବିଚରିତ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପକୁ। ଆମେ ଓଡିଶା ସାରା ଆମମାନେ ଜଡିତ ଅଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ରହିବା ଦରକାର।
ଯେପରି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଯିବନି ନା, ଆମେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ହେଲେ, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଯିବନି, ଜଣଙ୍କର ଆହାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବନି। କିଏ ଦବ ସେଇଟା? ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇ ବର୍ଷ ତାହା ହିଁ ହଉ। ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରପୋଜ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସୋ ଲକି, ଆମେ ସୋ ଲକି। ମାନେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହୁଏତ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ପୁଅ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅ ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ସେ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ, ମାନେ ଝିଅ ଏସିଡ ମାଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାର ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଫିର ବି ତାକୁ ସେ ବିବାହ କରୁଥିବ। କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଜେବଲ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ପୁଅଟି ବିବାହ କରୁଥିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଚେହେରା ଆଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଗଲି ଅଟୁ, ବହୁତ ଅଡ ଦୁଶୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟୁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ, ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ କଣ କରିବେ, ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା, ସେଇମାନେ ଆମମାନେ ବରକୁ ଭେଟିବା, ମେଘମାଳାରେ ଭେଟିବା। ବିବାହ ଭୋଜ ହବ 7 ଦିନ ଧରିକି, ଛୋଟିଆ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଠିକାର ବାହାଘର କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ପୁଅ ଘର ଯାଇକି ଝିଅ ଘରେ ବସି ପଡିକି ତାଙ୍କର କଣ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଇକିନା ଭୋଜି କରିଦଉଛୁ। ଇଏ ସେଠିକାର ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ନାହିଁ, ଜିହୁଦୀ ଟ୍ରେଡ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଝିଅ ଘରେ ଭୋଜି ନାହିଁ, ପୁଅ ଘରେ ହବ ଭୋଜି। ଆଉ ବର କହିବେ, ଦେଖ ମୋର କନ୍ୟାକୁ। ଯେତେବେଳେ କି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିବାହ ଭୋଜ ଚାଲିଥିବ, ଏଠି ତଳେ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ସମୟ ଚାଲିଥିବ। 3.5 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଥିବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିବାହ ଭୋଜ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଥିବା, ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଈର୍ଷା ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଂସା ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଢିଦବା। କାରଣ ପ୍ରେମରେ ସେଗୁଡାକ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଯୋଉ ଗୋଟାକ କି ଶୈତାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଈର୍ଷା ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କଣ କରିବା, ପର ନିନ୍ଦା ଅଛି, ଗାଳି ଦବା ଅଛି, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଏଇଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମଟା ସେ ନଥିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ